ओम शांति। सोमेश्वर निराकार शिव पितांकर विश्व कल्याण कार्य सहयोगी होउथिबा निजर तथा समस्तंकर कल्याण करुथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। आमे शुणी आसीछे कि मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। विश्ववासींक प्रति गभीर प्रीति एवं विश्व एक परिवारर भावना नहीं महापुरुष ए कथा कहि जाइछन्ति। एथिरे भाव एवं भावना अत्यंत निर्मल। तेबे प्रथमे निजे उद्धार नहेले अन्य को बा किपरि उद्धार करिबा। गोटिए कहानीटिए मने पड़े। थरे कौनसी एक अपराध जोगु जड़े नेता एवं तांकर किछि सहयोगी को कारादंड भोग करने को पड़िला। प्रत्यह सहयोगी माने परस्पर आलोचना करुथिले कि फायदा पाइबा आशारे नेता तो भूल कले, आमे केवल तांकर समर्थक हेबार बहादुरी नेबा पाई तांकु सहयोग कलु, अजथारे जीवन बर्बाद हैला। एही भली आलोचना करी सर्वदा उदास रहुथिले। जेतेबेले नेतांको सहित तांकर भेट हेउथिला कारागार रे, नेता तांको आश्वासना देउथिले कि व्यस्त हो ना, मु तुम मानंकु कारागाररु मुक्त करैबार व्यवस्था करुछि। सहयोगी माने किछि समय पाई खुशी ही जानती। एही परी किछि दिन गला। थरे जड़े समर्थक कहिला, अरे भाई माने आमर एई मूर्खता जोगु तो आमे आजी जेल रे, पुणी सेई स्वार्थी नेता कथा को विश्वास केमिति करुछे। जिए निजे जेल जीवन बितौछंती से पुणी आमको मुकुलेइबा बा किमिति, जेहेतु निजे मुकुलिबार बाट तांको देखा जाउ नाही। समस्ते एक स्वरे कहिले, अरे वास्तव कथा तो आमे ए पर्यंत ए विषय तो चिंता करि नथिले। से माने स्थिर कले कि आगामी शुणाणी रे आमे जजंक आगरे सब किछि सत कहिदेबा, नेतांको बंचेइबार प्रयास करिबा नहीं, मिछ कहिबा नहीं। अंततः आमको तो मुक्ति मिल जिवो, जेहेतु आमर एथरे कौनसी दोष नहीं। केवल नेतांको बंचेइबा पाई आम मुंड को आमे दोष नेउथिले। कथारे अछि ना, आपे बंचिले बापर ना। तेणु निजे प्रथमे निजर कल्याण करिबा दरकार। कारण जो उपाय द्वारा निजर कल्याण साधन हेला, ताहार अनुभव आधार रे अनेकंकर कल्याण करि परिबा। कहा जाए ना, अनुभव सबुठु बड़ गुरु एवं अनुभवी जीवन रे केबे मध्य धोखा खाई न थाए। जेतेबेले कि वर्तमान रे समाज संपूर्ण निम्नगामी पतित दुखी हो जाइछि। एभली परिस्थिति रे कौनसी देहधारी मनुष्य एहाकु परिवर्तन तो दूरर कथा सजाड़ी मध्य पारिबो नाही। एहा केवल सेई रचयिता एक निराकार सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबांकर कार्य। एही तम प्रधान कलिजुगर अंतिम चरण रे ब्रह्मा जहांक द्वारा गायन अछि रचना सृष्टिर सर्जना हेइथिला। तेणु परमात्मा ब्रह्मांक शरीर रे
ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରି ଏହି କଳିଯୁଗ ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ଶତପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଗାୟନ ସ୍ୱରୂପ ଶିବରାତ୍ରିକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଭଗବାନ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପରେ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମଣା ସେବା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଢ଼ିବାର ଉପାୟ। ଯିଏ ବାଣୀ ବା କର୍ମଣା ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ନ କରିବା, ଏହା ତ ଯେପରି ନିଜର ସମୟ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ କି ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? କୁହାଯାଏ ନା, ଦଣ୍ଡ ଖାଇ ଅଳ୍ପ କିଛିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। କହାବତ ଅଛି, ମୋଚରା और ମାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଡ଼ ଖାଇ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଭିତର ବାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲୁଚେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବା ଦରକାର ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ସେବା କି ଆତ୍ମାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଜନ୍ମର ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଦୟାର ସାଗର, ସେହିଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣତା ରୂପୀ ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସୁଖଦାତା ହୁଅ। ମହାନତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ନିର୍ମାଣତା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରିତା। ନିର୍ମାଣତା ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ କରେଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।